sauvegarde de la ville de Nebel. Ils nous ont approchés pour faire ce festival-là. On est à la 4e édition. Voilà les activités de l'ADPAC se relaient à l'international. Donc, l'ADPAC, on a une délégation en Saoudie, 70 chefs officiellement. On a une délégation en Dubaï, délégation bientôt, Inch'Allah, dans un mois, à France ou Belgique, ou une délégation au Maghreb qui est en place. Donc, on passe à l'international et le plus grand concours qui va se passer, Inch'Allah, en janvier 2019, ça sera le Bocuse d'Or, c'est la sommité des concours au niveau de la gastronomie في العالم, où Inch'Allah ça sera représenté في l'événement هذا. ويقعد ديما نحن الحنين نتاعنا رجعنا للفيد de l'Harissa, خاطر on aimerait bien que ce festival là un jour ou l'autre il décolle ويولي à l'international, يولي حاجه avec le support de l'État ou du tourisme ou quelque chose. Voilà. Alors on s'est partagé la tâche entre nous deux. هو باش يتكلم côté animation dans cet événement pendant les 3 jours. وانا باش نتكلم côté gastronomique, côté culinaire. Donc cet événement-là, il va se passer le 9, le 10 et le 11 novembre. في دار نابل. كل يوم وعندكم البروغرام à partir de 10 heures. La première chose qui va se faire, c'est des enfants تاع روضة باش يجيو نهار الجمعة soi-disant باش يطيبوا باش يعملوا سلايطة باش ils vont défiler avec nous. Le défilé نخليه السيد أحمد باش يتكلم عليه. احنا le côté هريسة c'est des artisanes et des artisans تاع الهريسة اللي يصنعوا في ديارهم ويبيعوا. Ils vont exposer et vendre leurs produits. Que ce soit هريسة عربي, هريسة مفورة, فلفل مدشش, فحات, ثوم, et ainsi de suite. Tout ce qu'il y a autour de l'harissa, table, karouia, et ainsi de suite. فما عندنا امرأة أخرى باش تصنع الهريسة قدام الناس sur une scène, une dame assez âgée. يعطيها الصحة كل عام تجي معنا ترحي الهريسة وتوري خاطر صغار توا ما يعرفوش حتى الهريسة كيفاش تصنع. Les exposants, il y a un exposant, deux exposants industriels qui sont avec nous, et le reste c'est de l'harissa artisanale. Ben, le vendredi, le samedi et le dimanche, les chefs de l'ADPAC, ils sont nombreux à faire du show cooking. C'est-à-dire, ils ont 20 minutes pour faire un plat, ويذوقوه للناس الزايرين اللي موجودين يجيوا للدار نابل باش يشوفوا الحدث هذايا. دونك الكلهم يعطيهم الصحة. Ils ont fait un grand effort de trouver même des recettes اللي مش موجودين خلقوهم هما spécialement pour cet événement-là باش يذوقوا الناس حاجات تتعمل بالفلفل والهريسة. فما حاجة أخرى, le samedi, on va faire une petite compétition مكرونة حارة. وجبنا des scout boys, des scout boys كشافة باش ياكلوا المكرونة ويديهم التالي لا فرشيطة لا سكينة, والمكرونة حارة تشوي. شكون يكمل صحن الأولاني؟ هذه من كومبيتيسيون باش تصير إن شاء الله. تكون طريفة. Elle va se passer le samedi. هذا grosso modo شنو اللي فما du côté culinaire. L'événement il est le 9, 10, 11 novembre في دار نابل. C'est le siège social تاع جمعية صيانة مدينة نابل اللاجئين. هي دار قاعة ترميمها ومعناتها حاجة مزيانة. il faut la visiter. Il y aura pendant les 3 jours, donc كما قال سي رفيق, une exposition vente نتاع les produits artisanaux de Harissa fait maison. Il y aura pendant le samedi, le vendredi et le samedi un atelier vivant نتاع fabrication نتاع الهريسة. dimanche هذا موجود. Par contre, vendredi et samedi, باش تلقاو un atelier vivant pour les étudiants de Beaux-Arts باش يعملوا des tableaux en peinture autour du thème فلفل وهريسة بطبيعة الحال. ونرجعوا علاش موجودين les étudiants هذوما. وفما une exposition documentaire sur le thème de الهريسة مع الفلفل ودي trucs كيما هكا. Oui. Donc à 15h30, il y aura
le défilé, elle est نعملوه مسنسين كل عام تو في 4e session, donc chaque année on fait le défilé. Le défilé هذايا مسمينه la parade du chef, le défilé des vestes blanches كيما les chefs. Donc فيه une animation, donc طبال وموسيقى وجاك فهذه فيه الاسكوت اللي باش يشاركوا معنا، فيه ميس نابل في الكاروسه نتاعها، فيه اطفال الروزات اللي يركبوا زاد في كاروسه، فيه الكاريتا، فيه حشاكم سيدي احنا نقولوا لهم على الفروق الصغار اللي لابسين شيف. وفما لي بوتي شيف هذوما روضات، فما روضات عندنا في نابل عاملين كيما لي كلوب دو كوزين، عندهم دي بتي شيف افيك دي فيست بلانش دي توك بلانش الكل. Donc باش يجيو ils vont parader devant les chefs. Les chefs ils vont être في آخر le défilé. Donc ils vont parader devant les grands chefs, c'est les futurs chefs donc الصغيرات وكي يدخلوا للنابل كي يمشي يوصلوا ils vont faire avec les chefs la petite démonstration تاعهم. Ils vont faire زوق جديدة. زوق جديدة effectivement.